मालखुंगो कावे माधवबारी तै थांगि तंगमानि बेरायखिरि तांगबेदिंनि मन्त्री सुशांत चौधरी फियाबा कसाय थांगा ट्राफिक जाम दिनै आगस्ट दालनि चिजुकु सालमारि क्राक साल मालखुंगो कावे जिरानियाव थांगि तंगमानि मन्त्री सुशांत चौधरी माधवबारियाव थांग सगैखिनो ट्राफिको कसाय थांगो मन्त्री सुशांत चौधरीनि मालखुं आजराबो सागबाय थांग मन्त्री सुशांत चौधरी मालखुंनि अंखरै ट्राफिक कसाय तंगमानि रखनो सय खायना बागै मन्त्री सुशांत चौधरी सागबाय थांग मालखुंनि अंखरै मालखुं रग्न लाइरि तंगमानि मांगपिलि कासै फायका अ मांगपिलिनो नुगै गानागिनि तंगै तंगनाय तंकसं लुकुरक बेलायखेनो खासरां जाखा हास्तियाव अबनो पुइला बेरायखिरि तांगबेदिंनि मन्त्री मालखुंनि अंखरै ट्राफिक जामक गजाजाक मालखुं रग्न सयके लाइरि तंगमानि बिनि अ सामुंनो नुगै गोबांमा लुकुरक बहानो खासरां जागबायखा मन्त्री सुशांत चौधरीनि ओ काहाम सामुंनो नुगै রাস্তায় যাইবো কিন্তু দুনিয়া অকুপাই করে রাস্তার মধ্যে গাড়ি উড়ে রেখে দিচ্ছে জেসি উড়ে রেখে এই মেশিন যদি এই রাস্তাতে তাহলে গাড়ি যাইতে পারবো এদিক দিয়ে কেয়ারলেস ভাবে কাজ করতেছে আর এমনি ফরেস্টের কথা বলতে যে রেসপন্সিবল লোক যাতে এখানে ম্যান পাওয়ার ওনার দিয়ে হতো হ্যাঁ রানীবাজার এটা রানীবাজারের আন্ডারে যে ফরেস্টে পুলিশের জন্য ইয়ে স্টাফ ঠিক আছে আমি রেডিশনাল স্প্রে পেয়ে দিয়েছি আপনি কতক্ষণ লাগলো এতক্ষণ ধরে তামসা করতেছে তারা দুনিয়ার গাড়ি দাঁড়ায় রয়েছে তারা আনন্দ করতেছে